کالا پانی کے بارے میں کبھی نہ کبھی آپ نے کوئی کہانی تو سنی ہی ہوگی، جسے سنتے ہی دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس خوف کے آگے کچھ نہیں جو ان کال کوٹریوں میں قید مظلوم لوگوں نے جھیلا۔ کالا پانی اپنے اندر کئی دردناک کہانیاں سموئے ہوئے ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں گھرا ہوا یہ قید خانہ انگریزوں کے دور حکومت کا ایک سیاہ باب ہے، جو ان کے مظالم کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ اس جیل کی ہر اینٹ میں ایک سوال چھپا ہے، ہر سوراخ میں ایک راز، اور ہر قیدی کی آنکھ میں ایک کہانی۔ دوستو، جب برٹش نے برصغیر پر قبضہ کر لیا اور یہاں کے رہائشیوں پر ظلم ڈھانے لگے، تب برصغیر میں کچھ ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے قوم کے سوئے ہوئے جذبات کو جگایا، لوگوں میں شعور پیدا کیا، جس سے انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ان کے ساتھ کتنی زیادتی کی جا رہی ہے۔ ایک ایسی قوم ان کی وارث بن بیٹھی ہے جس کا یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی بات کے پیش نظر 1857 میں برصغیر میں آزادی کی تحریک شروع ہو گئی، جس میں بہت سے لوگ شامل تھے جن کا مطالبہ تھا کہ برطانوی حکومت یہاں سے چلی جائے۔ ان لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ برٹش کو اپنا راج ختم ہوتا نظر آنے لگا۔ انہوں نے مدد کے لیے انگلینڈ سے آرمی بھی منگوائی، لیکن آزادی کے متوالے اتنے بکھرے ہوئے تھے کہ وہ کسی چیز سے نہ ڈرے، خود بھی مرے اور 6000 کے قریب انگلش فوجیوں کو بھی جہنم واصل کیا۔ یہ جنگ تو کسی نہ کسی طریقے سے برطانیہ نے جیت لی اور اپنا کنٹرول قائم رکھا، لیکن ان میں ایک ڈر پیدا ہو گیا۔ وہ جان گئے کہ یہاں کے لوگ بہت جذباتی ہیں۔ جو آزادی کی چنگاری لگ چکی ہے، یہ کبھی نہ کبھی آگ ضرور پکڑے گی اور انہیں اس خطے سے نکال دیا جائے گا، جو انگریزوں کو کسی صورت منظور نہ تھا۔ انہیں کچھ ایسا کرنا تھا کہ آزادی کے متوالے دوبارہ ایسا سوچ بھی نہ سکیں۔ کوئی ایسی سخت سزا جو پیچھے رہ جانے والوں کے لیے عبرت بن جائے، ایسی سزا جو موت سے بدتر ہو، لوگوں کے دلوں میں دہشت پیدا کرے۔ یہی سزا تھی کالا پانی۔ انگریز سرکار نے آزادی کے لیڈران کو گرفتار کر کے انڈمان اینڈ نکوبار آئیلینڈز بھیجنا شروع کر دیا۔ کالا پانی بھیجے جانے والے لیڈرز میں بڑے نام سردار سنگھ آرٹلری، دیوان سنگھ کالے پانی، یوگیندرا شکلا، بٹوکیشور دت، شادان چندرا چیٹرجی، سوہن سنگھ، ویر ساورکر، ہرے کرشنا کونار، شیو شرما، علامہ فضل حق خیر آبادی اور سدھانشو داس گپتا شامل تھے۔ انڈمان اینڈ نکوبار آئیلینڈز ملائیشیا سے آگے ہندوستان کے ساحل سے دور بنگال کے خلیج میں واقع ہیں، جو کلکتہ سے 780 میل جنوب میں چھوٹے اور بڑے تقریباً 1000 جزیروں کا مجموعہ ہے۔ یہ جزائر کیچڑ سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہاں مچھر، خطرناک سانپ، بچھو، جونکیں اور بے شمار اقسام کے زہریلے کیڑے اور چھپکلیوں کی بھرمار ہے۔ ان جزائر پر جنگلی قبائل آباد ہیں۔ اس دور میں بھی یہ ان کی راجدھانی تھے۔ آج بھی وہاں جنگلی قبیلے آباد ہیں جو آج کے انسانوں سے بہت مختلف ہیں، جن کا واحد کام کھانا پینا اور سونا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے مکمل لباس بھی موجود نہیں ہوتا اور پتھروں سے آگ جلاتے ہیں۔ یہ جنگلی انسان آج کے جدید انسان سے ڈرتے بھی ہیں اور انہیں اپنا دشمن سمجھ کر حملہ بھی کر دیتے ہیں۔ ان جزائر پر سب سے پہلے 18ویں صدی کے آخر میں انگریزوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ جنگلیوں سے لڑ کر کچھ علاقے اپنے قبضے میں کیے، لیکن یہاں کے خراب حالات اور جنگلیوں کی مزاحمت کی وجہ سے وہ یہاں آباد نہیں ہوئے۔ انگریزوں نے 1857 میں انہی جزیروں کو آزادی کے لیڈران کی سزا کے لیے چنا، جو ہر طرف سے سمندر کے کالے پانی سے گھرے ہوئے تھے، جہاں کے زہریلے جانوروں کے درمیان زندہ رہنا خود ایک چیلنج تھا۔ ان جزیروں کو چننے کی وجہ ہندوؤں کے مذہبی عقائد بھی تھے، جن کے مطابق اگر کوئی انسان سمندر کا سفر کر لیتا ہے تو وہ اچھوت ہو جاتا ہے اور مذہب سے نکل جاتا۔ ان کے نزدیک سمندر میں سفر کرنا ایک گناہ ہوتا تھا۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں، تمام لیڈران کے لیے اور بھی بہت سی سخت سزائیں وہاں موجود تھیں، جیسا کہ وہاں بڑے بڑے مچھر جن کا سائز ایک بچھو جتنا ہوتا بہت زیادہ پائے جاتے تھے۔ یہ وہی مچھر تھے جن کی وجہ سے ملیریا ہوتا تھا اور بہت سے لوگ مر جاتے تھے۔ ان لوگوں کو گرفتار کر کے وہاں صرف بیچ نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ بہت سے سخت کام بھی کروائے جاتے تھے، جن میں چکی پیسنا، تیل نکالنا، ناریل کے بھوسے سے کپڑا بنانا، درخت کاٹنا وغیرہ شامل تھے۔ ان قیدیوں کے پاؤں کو ایک زنجیر سے باندھ دیا جاتا تاکہ کوئی وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے، لیکن آزادی کے متوالے اتنے بھی ڈرپوک نہیں تھے۔
मार्च 1867 में 238 कैदियों ने वहां से भाग निकलने की कोशिश की। उन्होंने समंदर में छलांगें लगाई, लेकिन बदकिस्मती से अप्रैल में वो पकड़े गए। कुछ पहले ही मर चुके थे। जिनको पकड़ा गया उनको इबरत का निशान बनाने के लिए एक दिन में 87 लोगों को फांसी लगा दी गई। अगस्त 1996 में बरतानवी हुकूमत के होम सेक्रेटरी चार्ल्स जेम ने जजीरे का दौरा किया तो उसने एएस लाइट ब्रिज के साथ मिलकर वहां एक अजीमुशान जेल बनाने का हुक्म दिया, जिसमें मजदूर वही कैदी थे जिन्हें इस जजीरे पर सजा के तौर पर भेजा गया था। दहशत का मुंह बोलता सबूत, काला पानी जेल बनने में 10 साल लगे। आखिरकार ये 5 लाख रुपए की लागत से 1906 में बनकर तैयार हुई और जजीरे पर मौजूद कैदियों को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। बाद में भी जो लोग कोई बड़ा जुर्म करते या अंग्रेज हुकूमत को उनकी कोई बात पसंद ना आती, उनको यहाँ मरने के लिए भेज दिया जाता। इस जेल को 2 थ्योरीज इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। पहली स्पोक्स ऑफ व्हील, जिसमें 7 विंग्स बनाए गए थे। इन 7 विंग्स के दरमियान एक सेंट्रल टावर बनाया गया था जिससे पूरी जेल की निगरानी की जाती थी। ये विंग्स टावर से निकलकर चारों जानब फैले हुए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे व्हील में से तारें निकली होती हैं जो चारों तरफ फैली होती हैं। इस टावर को पेनॉप्टिकॉन थ्योरी इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था, जिसके मुताबिक टावर एक ऐसी जगह पर था जहां से जेल में होने वाली तमाम एक्टिविटीज पर नजर रखी जा सकती थी। तमाम विंग्स 3 मंजिला थे। तमाम फ्लोर्स पर सेल्स यानी कैद खाने बने हुए थे। सेल्स की तादाद 698 थी। ये कैद खाने सेपरेट सिस्टम के तहत बनाए गए थे, जिनमें हर कैदी को मुकम्मल तन्हाई में रखा जाता था। उनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि वहाँ दिन में भी अंधेरा रहता। कैदियों के जहनी टॉर्चर के लिए जेलर कोठरियों को बंद करके चाबी अंदर फेंक देते थे। ताहम ताले इस अंदाज से बनाए गए थे कि कैदी जेल के अंदर से ताले तक कभी नहीं पहुंच सकते थे। 2.7 बाय 4.5 मीटर की डायमेंशन पर मुश्तमिल ये सेल इतने छोटे होते कि कैदी आसानी से लेट भी नहीं सकते थे। लोहे की ग्रिल इतनी मजबूत होती कि कोई कैदी उन्हें हिला भी नहीं सकता था। सिर्फ यही नहीं, इस पर जुल्म यह कि उनके पास सिर्फ मिट्टी के 2 कटोरे होते, जिनमें एक में पानी होता और दूसरे को टॉयलेट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये कटोरे इतने छोटे होते थे कि उन्हें इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता था। मजबूरी के तौर पर कैदियों को फर्श ही टॉयलेट के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ता और फिर वो सोते भी वहीं पर थे। ज़रा सोचें ये कितना अजियतनाक है, गंदगी के पास सोना। शायद हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन अंग्रेज़ों ने बरसीर के लोगों के साथ इतना गैर इंसानी सलूक किया कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या कोई इतना संगदिल भी हो सकता है। अंग्रेज़ों के जुल्म ने कैदियों का जीना हराम कर दिया था। वहाँ जिंदगी सिसक सिसक कर दम तोड़ती थी। ये जिंदगी मौत से भी बदतर थी। पाँव में बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ियाँ लगाकर कैदी ऑयल माइनिंग करते, नारियल के खोपरों से तेल निकालते। अमूमन यहाँ सांस लेना बहुत दुश्वार होता था। ज़बान सूख जाती थी, दिमाग सुन्न हो जाते थे, हाथों में छाले पड़ जाते थे। कई कैदियों की जान इसी तरह चली जाती थी। उनका जुर्म महज ये था कि उन्होंने मादरे वतन से मोहब्बत की थी और उसकी आज़ादी की कोशिश की थी। हर कैदी को टारगेट दिया जाता कि उसने दिन का 30 पाउंड तेल निकालना है, जो कि एक नामुमकिन काम था। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो उन पर तशद्दुद किया जाता। उन्हें 4-4 दिन के लिए दीवारों पर लटका दिया जाता। इसके साथ साथ उनसे कालीन बनवाने का काम लिया जाता, बागबानी करवाई जाती, गटर और अंग्रेज़ों की गिलासें साफ करवाई जाती, पत्थर तुड़वाए जाते। अगर कोई काम अच्छे से ना कर पाता तो उसकी कमर पर चाबुक मार मार कर लाल कर दिया जाता। जैसा इनके साथ जानवरों की तरह सलूक किया जाता था, बिल्कुल वैसे ही उन्हें जानवरों की तरह चारा भी खिलाया जाता। जी हाँ, चारा। जंगली घास उन्हें खाने को दी जाती और पीने को इसी घास का पानी, जो कि इतना बदबूदार और बद जायका होता कि उसे पीना मुमकिन ही नहीं था। कभी कभार चावल भी दिए जाते जो पत्थरों से भरे होते, यानी हर मुमकिन तरीके से उन्हें जिच करने की कोशिश की जाती। इन मुजालम से तंग आकर 1933 में वहां मौजूद कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी। उनका मुतालबा था कि उन्हें अच्छा खाना दिया जाए और उनसे काम उनकी ताकत के मुताबिक लिया जाए, लेकिन किसी ने इस पर कोई कान नहीं धरा। जब कई दिन तक कैदियों ने खाना ना खाया तो इस हड़ताल के लीडरान को फूड पाइप के जरिए जबरदस्ती गंदा जूस पिलाने की कोशिश की गई। लोगों ने उन्हें पकड़कर जबरदस्ती पाइपों के जरिए मुंह में पानी उंडेला, जो उनकी मुजाहमत की वजह से सांस की नाली में चला गया। बाद में ये 3 अफराद फेफड़ों में पानी जाने की वजह से नमूनिया का शिकार होकर मौत की भेंट चढ़ गए।
20वीं सदी की आज़ादी की तहरीक के बाद 1939 में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने इन बेबस कैदियों के लिए कैंपेन चलाई तो उन्हें काला पानी जेल से दोबारा हिंदुस्तान भेज दिया गया। जो कैदी खुशकिस्मती से वहां से रिहा होकर वापस आए, उनकी जुबानी इस कैद खाने में जो जिल्लत अमेज सलूक किया गया था उसकी रौदात सुनकर रूह कांप जाती है। वर्ल्ड वार 2 में जापानियों ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और काला पानी उनकी मलकियत में आ गया। फिर अंग्रेजों की बाजी उन्हीं पर पलट गई। जापानियों ने अंग्रेजों को कैद करके इसी जेल में डाला, यानी जो घड़ा मजलूम हिंदुस्तानियों के लिए खोदा गया था इसमें वो खुद ही गिर पड़े थे। कुदरत ने वहां मरने और सिसकने वालों का इंतकाम खुद ही ले लिया था। 1942 से 1945 तक ये जेल जापानियों के कब्जे में रही और उन्होंने इस जेल के कुछ हिस्से को तोड़कर बंकर वगैरह भी बनाए थे। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद उसे इंडिया की मलकियत में दे दिया गया। इस जेल को तबाह करने की सिफारिश भी की गई, लेकिन बाद में इसे लोगों की कुर्बानी की निशानी के तौर पर बरकरार रखा गया और एक म्यूजियम बना दिया गया। 1963 में इस जेल को हॉस्पिटल में बदल दिया गया, जिसका नाम गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल रखा गया, जो 500 बेड्स पर मुश्तमिल है। 2004 में आने वाले जल्जले और सुनामी से इस जेल को काफी नुकसान पहुंचा था। इस वक्त 3 विंग्स मौजूद हैं और बहुत से टूरिस्ट इस जुल्म बर्बरियत के मुंह बोलते सबूत को देखने के लिए आते रहते हैं। दोस्तों, ये थी बदनाम ज़माना काला पानी जेल की कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।